Mudogbena Togovi nyonu kodo Togovi ni sopata le hihe kom ne ame. Egbani jijo wakudo amenu vive gari na mbena. Egbea mama nyati yeye kele ni grande révolution. Allo totro gan be nyati kodo miabe ameibo be fo me akpata l'Afrique kodo hihe ame. E vevedea amakodo mia to mia no mia fufu mia dadao mia bevio koni togotowa vevede enyatia betanya elenyi bena tuer les maîtres d'esclaves mi wu nta sese be apeto mi wu nta sese ba apeto alo kluvio ba peto nyawu kluvio ba peto oyona me Johannes Bavon eye mi la vume kudo le miabe dukon ba kpaji ni miabe dukon be didi popo le amegbeto ba gbemea ila inyaji le kebena mi kpona amesia me dena lo vovovo ona a fodede vovovo amedo jameke amelela jibe oni arikea amelela odumbu va amesia me wona nusianu amelela idome ala amelela skulu amelela wo chanchambe ya oni arike a des son amesia melewo afodede ona be action bien va afodede a esona lolonu ke la megbo bo lolonu ke la siwa e ba foyo dina nu ke juro amea e be nu ame wona enuke honle jimena mea nuke jojina mea ya meona wa enuke la jojina mea esuna nuke ameanto changing kwa gbo donc ameona chacha nanu kengbe nu ajona jine alo ibe duna lolonu nywe alo enu ahona le jimene be yawo enu aba honle jimea ne gameke nu ahonle jimene kengbo ebe tende na fo e dinazon enu ameton onyi adopoton keji amegbeto ba gbe lina kero ogbona bena enu grina la dokpo tonju enu ameton enya dokpo ton keji amesia me ba gbe nona tero dukon sia dukon ba gbe nona tero adokpo ton aji mira po bena de ne amede ogbona be yo chacha nu ke ni chacha ameda te on chacha fifi bina ya de son ameda be ya de son amede la be adu molu amede la be la du fufu amede la be la school amede la be my school amede la o chachabe ila ni tito le be ye mekwe amede la o chachabe ni ngba po chu cham de fon donc a chacha enyina nu le amebe e den chame amebe nu si anu kebe ona ne amele na benairu kwe o alo male beneru kuyo ne nona enyina edime alo enyina mekokoe o ranya bena chacha gbo besona e denke la me asia chacha gbo besona na me ajibe ya nya me nkuta ya nya me adodo mito la momea kinwa ola kwobe ebe afodedea ebe den to na vuna ameke enyi amevovo enyi yakame ba me ye amolo susukude imtobe asihohontiwa donc a chacha enyina amebe eden kudo ameba fodide kudo amebe nonome ke nona misia chacha ke be nyina bena amela o chacha be ira bli iroku gba kudo be viota nenyebe oja digboe alo yeba gbele enoa ne ba gbele afokume ya yebe some la fokume be vio be some la fokume chacha be nyina bena amela titebe edola bli ba gbeta edola ondeka ka la to le nu ame ameke mu le sitebe ila bli ba gbeta ila onu arike wa amela nyabe npowo chacha won donc avec ko chacha enona nu si anu ka me gbeta ona chacha be nyabe nyina ne okwabe amere dona si hoho dona bubuero kwenti a chacha na mere mu le do bubuero kwenti obesona do kwe wona baba mere nua chacha na mere kpobe elejibe aiji alo le iji bele odo le ijia chacha na mere mu le jiwa chacha va chacha kamewa enana nde non wona dola memeke enyi amebe gbogbo menu se amebe gbogbo we zo chacha kamewa enanabe amebe ji kuda amebe gbongbon eduna lolona nuke amecha
Lon enyi nous cinq pour nous cinq patata la meme. Nous lon dia o la chakudo noa yo la blakudo noa. Yo ka chan ke amewa. E nana lon ka me adonana e nous ke be chan. E ke nana e lon nous alo volonté alo e jinwe ke be donana no agbo. E chanchawa eke banana be ame abe jihuna ame abe jihuna ame abe jinona zome be ya dezon ne ya wonu le chanchawa ba for de denu e chanchawa eke nana bena amede zozo ezola noeme alo ela no bi nande va kameke mu o chanchawa wa mi la kwewe ela no alo gblodo e ya ela temla ela dan ofa ameke o chanchawa be ela kpochia ye ba for de dia ezono neme binani awodo ya kpochi va meke npo ti popo alo vovole ye me be chanchan wa e ya ela temla ikakala fon gasireke amolano yasime amolano idome inyawa makpo nous sait que la société be ya so yasime kudo ya be odoa nous sait makpo no me parce que mu powo chanchan na anu agbe vovola agbe me bakudo ichipopo ampo chanchan o ke mpo chanchan wa ezo ke la me ye be la odoa inde bezoa mu po dran le me donc mi la ko be ezo ke dran la me ya eye ba foya medina eye ezo dran la me wa on le français me pulsion mdene gombena de ola se gombele ke bina nebe ahole le bizo ye amede la hwame yo jibe ya yi ave sauver ame alo ya de ame la hwame ke yibe amekpo la hwame ame am terun ti over ocha amegbeto be donyo ojibe ya wa ezore la lon la menolo alo lon de la lon la menolo la soyi hwame wa ni to be na ezo ave le do de ye be le senwa ola jibe akweda me achi wala ga tro ngbodo me ola ko be jiji kele odole mewa musen kakakakaka parce que ameke yakule no me he ba gbe mu le vevere no sibe on toto onene o ami no bibe ku nyora wa me toto gamea nene o la raisonner le funu wa va tobe e vi mu suvi le capel alo nyon vi le capel la si o le yeme yobe e ti kwame ye ezo jahwe wa ezo ate no bivla vla de pepe o la do zuru de me ezokela no dole unto me ala uzokele bila hoya mea eye mi ona bena ezo alo awuya ya ba dran le amebe jime ba so odo nuko na be pulsion wa va enu asona chacha kame wole yemi agbo fifia fike mi ble na mi alo kwele nyi mi kona seminare chacha ko mi ona le yemi a eso mi anto mi agbo mi kona sebe obe mi anto ko juro na nuke mi ona mi nyana binare enunde bere enu agome e gome mli jibi ma denami egbe eyibena nuke mi chana nuke nana mi chana nde mi la chande wa mi ma chana be vegan mi la chan chipopo wa mi ma chan wa menonyenyo mi la te chan wa menonyenye wa chipopo mi abe jimja le zokure nchiwa nuke nana emi wona ni nebe chan oli yemea mim jenasio no biebe nou kenchi o chanu ya reke fifima on ja te expliquer o wa donc e nebe mi dula sene nebe nou gome ke gwe mi anyale ke mi ba gbele dezoro e nou antie mi la se gome menare a mebe chanchan bakudo ebe ezo be do wala meme bakudo a meba for de ya on sona a me agbo o sona pakpla susu bakudo amenyenye ko tude ame dichinya meso devi mea nuko na mea hose kudo hihenti kuda gbenchi kudo eba gbenchi kudo ebe nyenyenchi kudo ebe ras alo ena amegbeto po menyenyenchi ebe kotanchi enuko fien kudo yebe agbeblibo anchi eviaunchi ebe po menchi ebe somenti eba gbenono kudo be kumegbe ntia enu keke ko fien vide ku apa sensen yo kudo beble yo o le fien kudo apa sensen yo ku beble yo kaka be ba mado be jie be lebe jimea enua e tutuna enu ke nana chacha ke mi ona le himea bore nu me ameke ye lebe po memea o fien o ple ye
au défi maintenant les hige mea non yi wa menoa au trozu body nous au dollar volé hige me gado la nation dollar au dollar ni nous les hige me yo fia me anene so devi me kaka be mado e ko mado be jitinya mi la ko be na mewa e va citer e va sin les hige mea ne eja o dore a puisque o fia be na e do o nwe e hera gabana ma et comme ebe dila no lezona et donne ebe wo excellence de travail et doit me doula no corps les domme le corps et doit les nyonyo les jania et la no jojine no le odo ko la me wa yo jibe et donc ya wa yo doit les bâcler doit we fanya fanya ya kui mi la do problème to parce que m ya te long médiocrité et donc gbe me wo m ya te long ebe choix eni et donne ebe wo ku do chikwa